यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागतम जनाए। आज आम हिस्ट्री चैप्टर आमर एक मार्क क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा कारण यही यूनिट आम इंटरनल एग्जाम निमंते बहुत इंपोर्टेंट अटे। तेणु आज आम एक मार्क क्वेश्चन आम आलोचना करवा। तो तेणु तुमने जाग्रत सहकार तुमने ध्यान सहकार तुमने बस पुणी ध्यान सहकार शुणा चेष्टा कर। जो तुमने नेट पेन तुम पाखे अच्छे तुमने तुम्हें या लिखनापी तुमने जत्न हुआ। आसत मैंने आरंभ करवा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हिस्ट्री पुस्तक रचयिता किए? व्हाट इज हिस्ट्री पुस्तक रचयिता किए? ही एच कार होउछंती व्हाट इज हिस्ट्री पुस्तक रचयिता अटंती। व्हाट इज हिस्ट्री पुस्तक रचयिता अटंती ही एच कार। 2 नंबर क्वेश्चन, ऐतिहासिक तथ्य प्राप्ति पाई भूखनन को कौन कहा जाए? ऐतिहासिक तथ्य प्राप्ति पाई भूखनन को विवरणी कहा जाए। ऐतिहासिक तथ्य प्राप्ति पाई भूखनन को विवरणी कहा जाए। भारतीय प्रत्नतात्विक सर्वेक्षण क्या द्वारा स्थापित होता? ना भारतीय प्रत्नतात्विक सर्वेक्षण क्या द्वारा स्थापित होता? लॉर्ड कर्जन द्वारा स्थापित होता। भारतीय प्रत्नतात्विक सर्वेक्षण लॉर्ड कर्जन द्वारा स्थापित होता। 4 नंबर क्वेश्चन, भारतर राष्ट्रपति भवन किभଳି कला स्थापत्यर एक बलिष्ठ निदर्शन अटे? भारतर राष्ट्रपति भवन किभଳି कला स्थापत्यर एक बलिष्ठ निदर्शन अटे? ना इंडो यूरोपीयर एक बलिष्ठ निदर्शन अटे। भारत राष्ट्रपति भवन आमर इंडो यूरोपीय कला स्थापत्यर एक बलिष्ठ निदर्शन अटे। भारत राष्ट्रपति भवन इंडो यूरोपीय कला स्थापत्यर एक बलिष्ठ निदर्शन अटे। 5 नंबर क्वेश्चन, पुराणर शेष लक्षण कौन अटे? पुराणर शेष लक्षण कौन अटे? ना वंशानुचरित। पिले पुराणर शेष लक्षण होउछि वंशानुचरित। 6 नंबर क्वेश्चन, तक्षशिला ऐतिहासिक कीर्तिराजी केउं कला उपरे सूचना प्रदान करे? तक्षशिला ऐतिहासिक कीर्तिराजी केउं कला उपरे सूचना प्रदान करे? ना गांधार कला उपरे सूचना प्रदान करे। तक्षशिला ऐतिहासिक कीर्तिराजी गांधार कला उपरे सूचना प्रदान करे। 7 नंबर क्वेश्चन, पुराणर प्रथम लक्षण कौन? पुराणर प्रथम लक्षण कौन पिले? ना पुराणर प्रथम लक्षण होउछि स्वर्ग। पुराणर प्रथम लक्षण होउछि स्वर्ग। 8 नंबर क्वेश्चन, आर्य माने स्वर्ग रे अवस्थान करुथुवा केउं देवता को पूजा करू नथिले? आर्य माने स्वर्ग रे अवस्थान करुथुवा केउं देवता को पूजा करू नथिले? केउं देवता को? ना प्रजन्य देवता को पूजा करू नथिले। आर्य माने जो स्वर्ग रे अवस्थान करुथुवा प्रजन्य देवता को पूजा करू नथिले। 9 नंबर क्वेश्चन, केउं स्थान रे बौद्ध ऐतिहासिक कीर्तिराजी देखिया को मिले? केउं स्थान रे बौद्ध ऐतिहासिक कीर्तिराजी देखिया को मिले? ना सारनाथ, सांची, दौली। सारनाथ, सांची, दौली ठारे आमनकर बौद्ध ऐतिहासिक कीर्तिराजी गुड़िक देखिया को मिले। 10 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीर केउठी प्रथमे इतिहास लिखन आरंभ होइतिला? पृथ्वीर केउठी प्रथमे इतिहास लिखन आरंभ होइतिला? ता होछि ग्रीस। पृथ्वीर ग्रीस रे प्रथमे इतिहास लिखन आरंभ होइतिला। 11 नंबर क्वेश्चन, इतिहास होउछि एक श्रृंखला जहाँ मनुष्य को विज्ञ कराए। यह किए कहिथिले? इतिहास होउछि एक श्रृंखला जहाँ मनुष्य को विज्ञ कराए। यह किए कहिथिले? नामकर फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन कहिथिले ना इतिहास होउछि एक श्रृंखला जहाँ मनुष्य को विज्ञ कराए। 12 नंबर क्वेश्चन, केउं प्रत्नतात्विक अधीन रे नालंदा खनन कार्य संपादित होइतिला? केउं प्रत्नतात्विक अधीन रे नालंदा खनन कार्य संपादित होइतिला? डॉक्टर स्पूनर। डॉक्टर स्पूनर को अधीन रे नालंदा खनन कार्य संपादित होइतिला। डॉक्टर स्पूनर को अधीन रे नालंदा खनन कार्य संपादित होइतिला। जे डॉक्टर स्पूनर जन होउछन्ती प्रत्नतात्विकविद। 13 नंबर क्वेश्चन, केउं शिलालेख भारत और ईरान मध्य थिबा संपर्क विषय सूचना प्रदान करे? केउं शिलालेख भारत और ईरान मध्य थिबा संपर्क विषय सूचना प्रदान करे? ना नाखी रुस्तम। पहले नाखी रुस्तम शिलालेख भारत और ईरान मध्य थिबा संपर्क विषय सूचना प्रदान करे। 14 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्राचीन साहित्य भावे क्या अभिहित करा जायछि? चारि वेद। सर्वप्राचीन साहित्य भावे क्या अभिहित करा जायछि? ना चारि वेद को सर्वप्राचीन साहित्य भावे अभिहित करा जायछि। 15 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद रे केतोटी मंत्र थाए? ऋग्वेद रे केतोटी मंत्र थाए? ना 10,552टी मंत्र थाए। ऋग्वेद रे केतोटी मंत्र थाए? 10,552टी। पिले मन रख
ଏହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ଋଗ୍ବେଦରେ କେତୋଟି ଶ୍ଲୋକ ଥାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସିବ ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ସେତେବେଳୁ 1017ଟି ଶ୍ଲୋକ। ଋଗ୍ବେଦରେ କେତୋଟି ଶ୍ଲୋକ ଥାଏ ନା 1017 ଶ୍ଲୋକ। କେତୋଟି ମଣ୍ଡଳ ନା 10ଟି ମଣ୍ଡଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମ ଦେଶର ଅଭିଲେଖାଗାର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆମ ଦେଶର ଅଭିଲେଖାଗାର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ଆମ ଦେଶର ଅଭିଲେଖାଗାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମ ଦେଶର ଅଭିଲେଖାଗାର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଣିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପଣିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପଣିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ପଣିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସୋମ କେଉଁ ଦେବତା ଥିଲେ? ସୋମ କେଉଁ ଦେବତା ଥିଲେ? ସୋମ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଦେବତା। ସୋମ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଦେବତା ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାହାକୁ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଇତିହାସକୁ। ପିଲେ ଇତିହାସକୁ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 20 ନମ୍ବର ଋକ୍ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ଥିଲା? ଋକ୍ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ଥିଲା? ଗାଈ। ଋକ୍ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ଗାଈ। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହରପ୍ପା ନଗରଟି ପଞ୍ଜାବର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିଲା? ନା ହରପ୍ପା ନଗରଟି ପଞ୍ଜାବର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିଲା? ନା ରାଭି ନଦୀ କୂଳରେ। ହରପ୍ପା ନଗରଟି ପଞ୍ଜାବର ରାଭି ନଦୀ କୂଳରେ ଥିଲା। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ବିଦେଶୀ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କୁ ଭାରତର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁବରାଜ କୁହାଯାଏ? ହୁଏନ୍ସା। ହୁଏନ୍ସାଙ୍କୁ ଭାରତର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁବରାଜ କୁହାଯାଏ। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହର୍ଷଚରିତ ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତା କିଏ? ବାଣଭଟ୍ଟ। ହର୍ଷଚରିତ ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତା କିଏ? ବାଣଭଟ୍ଟ। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ଲେଖକ କିଏ? ଶିବନାଥ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ଲେଖକ ଶିବନାଥ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଗୁପ୍ତ ମୁଦ୍ରାର ଭାଷା କ'ଣ ଥିଲା? ଗୁପ୍ତ ମୁଦ୍ରା ଭାଷା ଥିଲା ସଂସ୍କୃତ। ଗୁପ୍ତ ମୁଦ୍ରା ଭାଷା କ'ଣ ଥିଲା? ସଂସ୍କୃତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୃହତ୍ ସ୍ନାନାଗାର କେଉଁଠୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା? ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରୁ। ବୃହତ୍ ସ୍ନାନାଗାର କେଉଁଠୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା? ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରୁ। ପିଲା ଏହା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବୃହତ୍ ସ୍ନାନାଗାର ତୁମମାନଙ୍କର 1 ମାର୍କିଆ ପଡ଼ିଥାଏ, 2 ମାର୍କିଆ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ, 3 ମାର୍କିଆ ମଧ୍ୟ। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ତୁମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହ ଦେଖିଯିବ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ ତୁମମାନେ 1 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ, 2 ମାର୍କିଆ ମଧ୍ୟ 3 ମାର୍କିଆ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିୟୁକି ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ କେଉଁ ପରିବ୍ରାଜକ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା ସିୟୁକି ହୁଏନ୍ସା। ସିୟୁକି ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ହୁଏନ୍ସା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସିୟୁକି ନାମ ଗ୍ରନ୍ଥ ହୁଏନ୍ସା ଲେଖିଛନ୍ତି। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ନାମ କ'ଣ? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା ତ୍ରିପିଟକ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା ତ୍ରିପିଟକ। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଥୁରା କେଉଁ ମହାଜନପଦର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ମଥୁରା କେଉଁ ମହାଜନପଦର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ନା କାମ୍ବୋଜ। ମଥୁରା କାମ୍ବୋଜ ମହାଜନପଦର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅବନ୍ତୀ ମହାଜନପଦ କେଉଁ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି? ବେତ୍ରବତୀ। ଅବନ୍ତୀ ମହାଜନପଦ ବେତ୍ରବତୀ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। 31 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୁକପ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ବୁଲି। ଆଲୁକପ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ବୁଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମଗ୍ର କେତୋଟି ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି? ଆମମାନଙ୍କର 18ଟି ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି। ପିଲା ମନେ ରଖ ଆମର କେତୋଟି ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି? ସମଗ୍ର 18ଟି ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି। 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରର ମଣିଷ ବା ମୁକ୍ତା ମନୁଷ୍ୟ? ନା ସ୍ମୃତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ବା ମୁକ୍ତା ମନୁଷ୍ୟ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ତୁମକୁ ସ୍ମୃତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ? ସ୍ମୃତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରର ମଣିଷ ବା ମୁକ୍ତା ମନୁଷ୍ୟ। 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଷୋଡ଼ଶ ମହାଜନପଦର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ କ'ଣ? ଷୋଡ଼ଶ ମହାଜନପଦର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଲା ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟ। 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପୁରାତନ ତୁଳା କେଉଁଠାରେ ମିଳିଛି? ମେହେରଗଡ଼। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପୁରାତନ ତୁଳା କେଉଁଠାରେ ମିଳିଛି? ମେହେରଗଡ଼। 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା କେଉଁ ଯୁଗରେ ପ୍ରଚଳିତ? ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା କେଉଁ ଯୁଗରେ ପ୍ରଚଳିତ? ମୌର୍ଯ୍ୟ। ପିଲେ ଆମମାନେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଆମମାନଙ୍କର 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କେବଳ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 2ରୁ ଆମମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମମାନେ ଶିଖିବା। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନେ ଯୋଡ଼ି ରୁହ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।